Dobrodošli, dragi moji! Danas pripremam pileće batake koji su toliko mekani i sočni da se meso odvaja od kosti bez imalo muke. Uz pečeni krompir i omiljeni prilog dobit ćete jednostavan domaći ručak kome se svi raduju. Malo sastojaka, malo posla, a ukus je zaista fantastičan. Ako volite mekano i sočno meso, ovaj recept je pravi izbor. Upalit ću sveću da stvorim toplu i ugodnu atmosferu. Za ovaj recept bit će vam potrebno oko 1,5 kilograma pilećeg mesa. Koristila sam batake, ali možete koristiti krilca, karabatake ili bilo koji drugi deo piletine koji volite. Napravite nekoliko plitkih rezova na mesu kako bi se marinada bolje upila i svaki zalogaj bio pun ukusa. Sada prelazimo na pripremu marinade koja će mesu dati divan ukus i učiniti ga još sočnijim. U posudu sipajte 60 ml mlijeka, dodajte 50 ml ulja. Dodajte malu kašiku paradajz pirea, malu kašiku senfa. Dodajte pola male kašike slatke mlevene paprike, a po želji možete dodati i malo ljute paprike. Dodajte soli po ukusu, količinu soli prilagodite svom ukusu. Dodajte pola male kašike bibera. Dodajte 1 malu kašiku meda. Dodala sam 1 malu kašiku grčkog začina za piletinu, ali vi naravno možete dodati začin po svom ukusu ili staviti one koje najviše volite. Sve dobro promešati da se svi začini dobro sjedine. Dodajte 2 čena belog luka, sitno iseckana ili izgnječena, a količinu možete prilagoditi svom ukusu. Ako volite jači ukus, slobodno dodajte i više, a možete ga i potpuno izostaviti. Sada dodajte iseckani beli luk u pripremljenu marinadu i sve dobro promešajte kako bi se svi sastojci lepo sjedinili. Kada smo sve sjedinili i dobro promešali marinadu, dodajemo meso i dobro ga izmešamo kako bi svaki komad bio lepo obložen marinadom. Najbolje bi bilo da meso ostavite da odstoji nekoliko sati ili barem 1 sat kako bi upilo sve ukuse i bilo još sočnije i ukusnije. Naravno, ako nemate vremena, možete ga odmah staviti na pečenje. Biće podjednako ukusno. Kada je meso odstojalo u marinadi, prelazimo na pripremu krompira. Količinu krompira prilagodite svojim potrebama. Ja sam koristila 4 do 5 krompira. Ogulite ih i secite na kolutove. Za ovaj recept možete koristiti papir za pečenje, a možete i podmazati tepsiju. Izbor je na vama. Krompir sada malo nauljite, dodajte kašičicu aleve paprike, soli i bibera stavite po ukusu. Sve lepo promešajte kako bi svaki kolut krompira bio obložen začinima. Kada ste začinili i promešali krompir, preko njega poređajte marinirano meso. Ako vam je ostalo marinade, obavezno je prelite preko mesa kako bi tokom pečenja dalo još više ukusa i sočnosti. Dragi moji, ako volite ovakve jednostavne i ukusne domaće recepte, zapratite kanal Čarobna varjača.
I pritisnite zvonce kako ne biste propustili ni jedan novi recept koji vam pripremam. A ako vam se dopao ovaj recept, ostavite jedno srce. Kako vi pripremate krompir i da li imate neki svoj mali trik koji ga čini još ukusnijim? Kada ste poređali meso preko krompira i prelili ostatak marinade, uzmite papir za pečenje, pokvasite ga vodom i dobro ocedite. Zatim njime prekrijte, odnosno ušuškajte meso i krompir kako bi se tokom pečenja lepo sačuvali svi ukusi i sočnost. Zagrejati rernu na 200 stepeni i peći sat vremena. Nakon sat vremena pečenja sklonite papir za pečenje i okrenite meso na drugu stranu. Kada ste okrenuli meso, vratite u rernu još oko 20 minuta. Ili dok meso ne dobije lepu zlatnu boju, a krompir se lepo zapeče. Kao prilog možete poslužiti nešto po svom izboru. Ja sam ovoga puta pripremila i spanać, a recept za spanać možete pronaći na mom kanalu, pa ako volite obavezno probajte i tu kombinaciju. Probala sam meso pa sam dodala još malo soli, jer po mom ukusu je bilo potrebno. Dragi moji, ručak je gotov. Jednostavno, ukusno i praktično. Posebno za ove vrele dane kad nam prijaju jela koje se lako pripremaju, a da su opet bogata i izdašna. Ovo je pravi porodični ručak, ali i odličan izbor kada vam dolaze gosti. A najlepše od svega je što nema mnogo stajanja, pored šporeta. Pripremite sve, stavite u rernu i ona odradi svoj deo posla. Nadam se da ćete isprobati ovaj recept i da će se naći na vašoj trpezi. Čuvajmo jedni druge, budimo zahvalni na svakom danu, volimo se i praštajmo. I ne zaboravimo da uživamo u malim trenucima koje delimo sa svojim najdražima. Puno pozdrava i veliki zagrljaj od čarobne varjače, a do sljedećeg recepta uživajte i budite mi dobro.